Welcome all. Welcome Elizabeth, Jose, Diego, Christian, Nicolas, Angeli, Jason, Juan David, Nicole, Jorge, Juan D, Miguel to this forward conference. And here there is another person who is joining, Jose. I wanted to add, Elizabeth, that I was in Montreal long time ago, and it was almost the same, like Latinos look for Latinos in order to feel great in those foreign countries. So, yeah, thank you. Thank you, Elizabeth, for being here and bringing your great English. Thank you, teacher. I thought you were out. That's why I continued. Okay, so let's start our class today. Thank you for waiting for me because it wasn't possible for me to get on time today. But here we are. So let's go to the course. For today, the activity we have for today, la actividad que tenemos para hoy, we're going to practice the first content, material, the subjects you use to do the first activity. Prepositions of place, places in the city, basic things. Vamos a practicar, vamos a hacer ejercicios para practicar los contenidos de esa primera unidad, la que trabajaron para hacer la primera actividad. And she adopted the accent theirs. Sería la forma adecuada, Jason, hablando de Elizabeth. Bueno, vamos a ingresar. ¿Ustedes están visualizando? No, not yet. Van a venir a hacer cambios con lo de la antena. Así que creo que va a mejorar para las próximas. Y vamos a ir acá a content. Contenido del curso. Actividades de aprendizaje. This is where I live. Next class, we are going to discuss the video presentation. Next Friday. El próximo viernes les estaré explicando lo del video. Que por ahí habían varias preguntas para que empiecen también a desarrollarlo. Entonces vamos a ir a prepositions of place. I am at home. Recuerdan que tenemos algunas. Acá yo les traje algunas actividades. Vamos a empezar con las actividades que traje y luego venimos a las preposiciones. ¿Listo? Por acá está. ¿Dónde está? Here. So I have a question. Tell me. Tell me, what's your question? Jason? Jason. If I didn't use all prepositions for the infography of my vecindario, is good necessary all prepositions? What I told you when I explained that activity to you, it was that it was necessary to put into your activity prepositions of place. It doesn't mean that you have to put them all. And you have to use around 100 words.
So it's not possible if you follow that instruction, most of the students do. If you follow that, you only have the opportunity to use 2 or maybe 3 prepositions. If you want to use them all, great. That's great, because as I always say, all the activities are for you to learn, not for me to grade. I have to grade them, of course. Yo tengo que calificarlas, pero las actividades son para ustedes, para que ustedes aprendan. So, if you use, let's say, Thank you, teacher. 4, that's thumbs up for me. Si utilizaron 4, perfecto, ¿no? Por ahí no falta, pues, el que utiliza siempre la misma y pone solamente 2. Entonces, para mí eso es un trabajo muy regular, ¿no? Es como cuando no Yeah. quieres hacerlo. Do you understand? Yes, of course. Yeah, Okay. yeah. Do you have another It's question? better do the things right. Sorry, say it again. Is better do the things right. It is better if you try Or to do use, homeworks. if you try to use them all, that will be excellent. But if you only use some of them, that's okay. Right? Okay. So Very good, very good, yeah. I don't remember about yours specifically, because I have 320 students every month. So it's difficult to... Yeah. Sometimes I remember. Muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, cuando ustedes vienen mucho a las videoconferencias, como que, este es el chico que asiste a la videoconferencia, ok. Y como que le presto una atención especial. Pero at this moment, I don't remember I remember Alejandro's, because that was the example. Because he was, at the beginning, there were only 2 students who passed that activity on time. Solamente 2 estudiantes pasaron esa actividad a tiempo la primera semana. Y uno de esos fue Alejandro. No recuerdo en estos momentos quién fue el otro chico. Los 2 fueron chicos. Entonces, por ejemplo, la de Alejandro la recuerdo porque fue la que puse de ejemplo. Bueno, so here we have, these are some places in the city. So please open your microphones and participate. We have here 6 places we usually find in every town, in every city. Usually, because some towns, like village, maybe they don't have B, or they don't have, some villages don't have F, D, let's see, that's an E or D, E. They don't have E, this place either, but most of the cities, most of the countries, most of the cities in a country have these places. Can you identify the name of those places? ¿Pueden identificar los nombres de esos lugares? Yes, of course, Michael. You can participate in the chat. That was funny, Jason. Lots of Alejandros, lots of Jasons, lots of Mikes, lots of Marias. Yes, in all the courses, 320 people. Okay, tell me. Chicos, esta clase la hacen ustedes, entonces. Here, we have 6 places we find in a city. Son 6 lugares que encontramos generalmente en una ciudad.
¿Pueden nombrar esos lugares? Súper fácil. Building, theater, classroom, airport, and library. School. Okay, library, good. Airport, The good. number yes, 8. A is a The number 8. Hospital. hospital. Yes, it's a special building. It's not any building. Study. It's a hospital. Good. Good, Christian and Angeli. The number B is theater. Nicole. Theater. Que también se dice, ahí nos va a decir Elizabeth. Cambia. En British ya no termina en, ¿cómo se dice, Elizabeth? Oh, a mí se me dificulta a veces theater o algo así, pero a mí no he podido con esa palabra. Theater. Pero es que es difícil A little pronunciarlo. Bueno, cierto, termina como teatro, pero pues bueno, sonó como tú lo haces, como tú lo dijiste, es como suena, teatro. Pero esa pronunciación es una pronunciación londinense del theater americano. Lo que pasa es que en algunos libros y sobre todo en el inglés antiguo, londinense, bueno, pues británico, se escribe, no queda en la grabación cuando lo escribimos acá en el chat, pero bueno. La terminación es tre, o sea, no termina en ter, sino T-H-E-A-T-R-E. Pero sí, así como lo dijiste, así suena, ¿no? No te exijas demasiado. Lo más importante, lo que yo siempre digo, ¿no? Convey the message. Hacerse entender, ¿no? Muy bien, very good. Hospital, theater, theater. Me gusta hacer teatro cuando hablo en británico, medio me sale. Stadium, school, acá me decían classroom, ¿cierto? Pero el lugar sí es un salón de clases, pero lo encontramos dentro de un Place colegio. is the classroom. School. Sorry, what did you say? Christian? The specific place in the imagine is a classroom. It's I a can class. say a school, but the only I can see the class. Yeah, but you know, it's for you to identify that this is a place in the city. The place in the city is the school. So the way you can identify is by looking at classroom, by looking at that image of a classroom. This is an airport, good, and this is a library. Here we have some more. In the next slide, A, B, C, D, E, F. Can you identify those places? Easy. Museum. Yeah, identify park. Park, good. Supermarket. Supermarket. Restaurant. Hotel. Hotel, good. Church, good. Church. Museum. Museum. Thank you. Museum, good. So we have all of them. Good, Michael. Michael have here the summary, the answers. Good, Michael. And Christian was talking and Nicole. Very good, guys. If I want to talk about places in a city, I usually use the structure there is, there are.
There is to talk about singular things and there are in plural. This is the verb to be. In Spanish we have I. Utilizamos I para decir uno y utilizamos I para decir varios. En inglés there is, there are. In Bogotá there is an airport. In Bogotá there are lots of buildings. Muchos edificios. Can you identify the places? Can you describe your city, your cities, your towns, or villages? Can you? ¿Alguien se anima a hacer una pequeña descripción de su ciudad? For instance, I live in Guarne. Guarne is a small town near Medellin. Medellin is a bigger town. In Guarne, there is a main church in the main park. Here, there are some other churches. There are, let's say, like 2 hospitals. Or there is 1 hospital and 1 clinic, maybe. I'm not sure. We find lots of houses, small houses around the park. There are not so many neighborhoods, but we find neighborhoods like in every city. They are building, at this moment, they are building a theater. So we don't have any theater right now. What else? Theater, stadium. There is a small stadium. It's not a stadium as you know in other places. It's a small one. Because Guarne is a small town. It's a very small town. Now it's your turn. Can you describe your places? The places, the neighborhoods, or the cities with these main buildings we just saw. ¿Podrían hacer como una breve descripción del lugar en el que vive, de pronto la ciudad, utilizando lo que mencionamos anteriormente? Teacher, good morning. Good morning, Jorge. George, welcome. Thank you. Go ahead. Bueno, voy a tratar. Listo. I live from Medellin. George, wait a minute. Wait a I minute. Estamos acostumbrados a decir live porque en vivo es live, pero el verbo para decir vivir es I live. Listo, solamente esa pequeña corrección y ya. I live. Okay. Listo. Okay. Continue. I live in Medellin. My building is in Villahermosa. I live behind the Clínica del Rosario. No sé si lo dije bien. Near, era lo que querías decir. I live near. Sí, yo vivo cerca a la clínica. Ok, cerca a la Clínica del Rosario o al lado de la Clínica del Rosario vivo. Al lado de la clínica sería next to. I live next to. Next to Clínica del Rosario. Sí, podrías dar el nombre en español completo. Ok. No sé cómo más In Medellin, decirlo, teacher. there are. ¿Cierto? Podrías decir, in Medellin, there is, there are. In Villahermosa, there is, there are.
Okay. For There instance, is Medellin. you can say, in Villahermosa, there are some restaurants. I imagine, because we find restaurants in most of the neighborhoods in Medellin. Maybe we can't find a library in Villahermosa. Si no hay una biblioteca en Villahermosa, podrías decir, there is not a library in Villahermosa. Pero si hablas de Medellín, en Medellín sí vas a encontrar. Sí, pero ¿cómo puedo decir que tengo, pues, si hay una biblioteca cerca a Villahermosa? The library, Puedes decir, there is a there is, library. uh, There is a the library library. near home, ¿cierto? Cerca a mi casa hay una librería. Podrías decir, así como similar como dijiste con la clínica. O podrías decir que hay una biblioteca Okay. cerca al barrio Villahermosa. También, ¿no? Si van a utilizar el plural, importante es que coloquen los plurales. Yo no puedo decir, there are some library, ¿no? O there are some restaurant. Y ponerlo así sin la S. There are 3 restaurants. No, tengo que decir restaurants, ¿cierto? Ponerle la S al final. Libraries. Okay? Here we have, where do you live? Jorge just answered that. Y también ya lo usó también, ¿no? Near my house there is, there are. Very good, George. Another student? Thank you, teacher. Good. Yes, I can. Yes, of course, Nicole. Can Do you need the slides? I? Okay. I live, yes. I live in Bogota, a big city of the country. So in Biggest. Bogota, we can find a lot of places. A lot of places. Biggest. Okay, a lot of places. Ajá. For example, in Bogota, there are los malls. Also, there are los parks. A lot of museums. Good, Nicole. Recuerda que la expresión puede ser lots of, ¿cierto? Lots of o a lot of. Okay. Creo que mencionaste las dos. No, estaba tratando de identificar cuál era la que estaba. Yes. Creo que mencionaste las dos. Y cuando vas a mencionar Yes. a lot of, lots of, ¿cierto? Estás hablando en plural. Estás hablando en plural, entonces tienes que colocar el plural. A lot of places, a lot of, y por eso te corregía, ¿no? Entonces, a lot of places. Ok, gracias, ya entendí. There are a lot of places. Y la razón por la que decías esto era porque la ciudad es la ciudad más grande, the biggest. Claro que este lo van a ver más adelante, este es el superlativo, superlative. Yo puedo decir, Bogotá is a bigger
is a bigger town than, podría decir que es más grande que, como lo que decía yo en mi ejemplo, ¿no? O sea, en mi ejemplo yo hablaba de Guardia y yo decía, bueno, Medellín es más grande. No es la ciudad más grande, pero vos decías del país. Bogotá es, no recuerdo bien cómo lo dijiste, pero era algo así como is, bigger o algo así, of the country. Entonces, como estás colocando acá del país, sí tienes que darle el grado superlativo. Entonces, ahí sí sería Bogotá is the biggest city, ¿cierto? Is the biggest city in Colombia. I live in Bogotá, which is the capital of our beautiful country, dice Mike. It's a massive city with almost, a ver, yo lo pongo acá en la pantalla para que lo logren ver lo que estoy leyendo para la grabación, porque no queda. It's a massive city with almost 12 or 13 million people, millions. Generalmente acá se pone million people, ¿no? Porque está adjetivando y los adjetivos no se pluralizan. Living in it. There are a lot of parks, restaurants, churches, libraries. Recuerden que cuando es Y, la forma acertada es cambiándola por la I latina. Y it's okay. We are all learning. It's okay, Mike. I'm sorry. 12 or 13 people living in it. There are a lot of parks, restaurants, churches, libraries, and basically any major structure that a city needs except for the subway. I'm sorry. I specifically live near a shopping mall, a hospital, and a big park. Ah, sí, ya me acordé. Nicole, ¿cierto? También mencionaba malls. Entonces, como también los estabas diciendo en plural, places, y creo que mencionabas malls y algo, ¿no? Entonces, como ponerle la S. Very good, guys. Here at the end, for the final activity, I want you to use the prepositions of place. So I have here a study. This is a study, a small place in a house. We used to study, to do homework, to read, to learn, basically. So I want you to describe some items, like trying to say, trying to localize those objects using the prepositions of place, right? So I need to go to here. The content we find in the course, el contenido que encontramos acá en el curso. And here we have some prepositions of place. Remember, in, on, at, between, next to, behind, in front of, under, below, among. Okay? So using those prepositions, let's try to, where is it? Here. Let's try to, for instance, answer these questions. What is the chair? That's a simple one. Of course, Mike. What is the chair? A. A. Don't tell me. Tell me. E. Maybe in the park? The church is next to No, they are the next to, no, behind the restaurant, the next, the hotel.
And It's not the in the- church. Sorry, it's not the church, it's the chair. This one. Who is talking, Nicole or Angeli? ¿Quién está hablando? Nicole. Okay, I'm sorry. Very good. That was a good answer. I'm sorry. So you were here. You were here, Nicole. Yo te estoy preguntando, listo, perfecto. ¿Dónde está? Vale la pregunta y vale la respuesta. Yo pregunté dónde está la iglesia, listo. Where is the church? Y tú me estás explicando como si esto estuviera ubicado en un mapa, en una ciudad, y es válido lo que estás diciendo. Entonces, me estabas diciendo que... Teacher, I'm sorry, can I ask you something? Yes, of course. Just in the picture, we can see just the places, so we cannot describe where they are. So, for example, the church, we can see That's great. that is in the park. Yeah, but I thought you were answering. You were answering that. That is why I went back and asked again. Okay, teachers. Yo creí que tú estabas contestando desde acá porque me estabas mencionando como maybe next to the restaurant, next to the park. Me diste unas respuestas así, entonces yo dije, bueno, ella me debe estar hablando de lo que estábamos viendo anteriormente. No. We are now here in this picture. Estamos en esta. Estamos en esta, ¿cierto? Acá ustedes encuentran la foto de un estudio. Study, ¿cierto? Is a place in a house. Es un lugar que encontramos dentro de una casa. Y yo les estaba preguntando, ¿dónde está la silla? Y bueno, ahí llegó la confusión. Pero bueno, regresamos de nuevo. Where is the chair? Where is the chair? Ahí casi digo otra vez church, pero I sorry I didn't say church on the first place. Tell me. ¿Quién está hablando? Nos quedan 2 minutos, chicos, aprovechen. Natalia, ok, Natalia. ¿Natalia está hablando? No. Se le activó el micrófono. Profe, Dime. es que la imagen que nos muestras en pantalla es la que está solo lo de los lugares. ¿No les avanza? ¿No les Ahora avanza? sí, ¿No ahora les sí. avanzaban todo el tiempo? Pero si vieron la de las preposiciones y todo. Ah, con razón, estaban perdidos. Sí. Sorry. I'm sorry. Sí, es así, pero la de la silla no había avanzado. Ya ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces, where is the chair? Where is the chair? I can say. Next in front of. Bueno, Natalia no está entendiendo. Listo. Por acá me han respondido algunos, ¿no? It says that you starting screen sharing. ¿Todavía está negro? No. No. Ok. Yo podría decir, ¿cierto? Al frente Is de, between the tables? yo podría decir al lado de, no está necesariamente entre dos cosas porque no son 2 mesas separadas, sino es un solo escritorio. Es un escritorio lineal, ¿no? Podría decir está cerca la ventana, podría decir está debajo, no necesariamente.
pero podría decir, acá por ejemplo, what is the computer? Yo puedo decir debajo de la lámpara, al lado de la ventana, sobre el escritorio, entre, no se puede decir tampoco que esté entre, sí está entre porque lo que está delante es el teclado. Podría decir que está entre este objeto, the desk, y este otro, ¿no?